महंगी गैस यकम अक्टूबर से 190% मजीद महंगी करने की तजवीज़। महंगाई के भंवर में फंसी अवाम ने सर पकड़ लिया। ताजा बरादरी भी वफाकी हुकूमत पर बरहम, कहा महंगाई ने कमर तोड़ दी, सनती सेक्टर तबाह हो चुका, हुकूमत कमर्शियल और घरेलू सार्फिन को रिलीफ दे। म्यूनिसिपल कमेटी टोबा टेक सिंह को माली मुश्किलात का सामना। म्यूनिसिपल कमेटी फेस्को की 4 करोड़ की नादहिंदा। बिजली बिल की अदम अदायगी पर फेस्को ने कमेटी दफ्तर का कनेक्शन मुक़त्ता कर दिया। दफातर में अंधेरा, कंप्यूटर बंद, शहरियों की कमेटी से मुताल्लिका काम ताख़ीर का शिकार। फेस्को जंग की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। गुज़िश्ता 1.5 माह में 332 बिजली चोर धर लिए गए। बिजली चोरों को 5 करोड़ के जुर्माने। फेस्को हुक्काम का कहना है कि बिजली चोरों को किसी सूरत मुआफी नहीं मिलेगी। जंग में जखीरा अंदोजी और गिरा फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयां। 2 रोज में 13 अफराद गिरफ्तार। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने 1,51,000 के जुर्माने किए। रेट लिस्ट से आवेजा न करने पर मुतादिद दुकानों को वार्निंग जारी कर दी गई। हेलमेट न पहनने वालों 2400 शहरियों को 10 दिनों में 2,000 रुपए फी का जुर्माना। स्मॉग से बचाव के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस ने धुआं छोड़ने वाली 7800 गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर दी। माले मुफ्त, दिले बेरहम, अरबों की सरकारी प्रॉपर्टी किराए पर दे दी गई। फैसलाबाद में महकमा इनहार के अफसरान की रिहाइश गाहों में निजी नर्सरियां मौजूद। रीजन के बड़े कमिश्नर ऑफिस का एक हिस्सा भी निजी सरकारी मालकान के सपुर्द कर दिया गया। फैसलाबाद LI2 इंतजामिया की नाअहली, मरीज मुश्किलात का शिकार। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के पास सीटी स्कैन और एक्सरे फिल्में बनाना नायाब हो गई। सीटी स्कैन किराए पर मगर फिल्म नहीं दे रहे, डॉक्टर को कैसे चेक कराएं, मरीज की दुहाइयां। असातिज़ा की एहतजाजी मुहिम ने फैसलाबाद में दाखिला मुहिम नाकाम बना दी। सरकारी स्कूलों में दाखिला टारगेट पूरा न हो सका। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में अक्टूबर तक मजमूई तौर पर 8,70,000 बच्चों को दाखिला करने का टारगेट दिया गया था। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का दोहरा मयार। मईशत की डिजिटलाइजेशन का दावा, काम बरक्स। टेक्सटाइल समेत दीगर एक्सपोर्टर्स के रिफंड अब ऑनलाइन नहीं, मैनुअल अप्लाई होंगे। अब मुकामी ऑडिटर्स रिफंड की प्रोसेसिंग करेंगे। माहिर टैक्स उमूर के मुताबिक ये इक़दाम रिश्वतखोरी में इजाफे का बाइस बनेगा। रुपए की कदर में बेहतरी के नतायज। पाकिस्तान में कई माह बाद 22% टेक्सटाइल मशीनरी की बेहतरी। सनतकारों ने जदीद मशीनरी वक्त की जरूरी करार दे दी। साबिक सदर चेंबर चौधरी नवाज कहते हैं जदीद मशीनरी से बरामदात बढ़ना मुमकिन हो सकेगा। मुस्लिम लीग नून के 9 निकाती मुआशी फार्मूले पर जंग के सेक्रेटेरिएट में इजलास। शुरका की जानिब से आला क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। अवामी आगाही मुहिम शुरू करने और यूनियन काउंसिल सतह पर तंजीम साजी पर तबादला ख्याल। महकमा तालीम पंजाब का बिजली के भारी बिलों से जान छुड़ाने का प्लान। इब्तदाई तौर पर फैसलाबाद के 5 बड़े सरकारी स्कूलों को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। लाखों रुपए के बिलों से छुटकारा मिलेगा। पंजाब हुकूमत की रोडा इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए जंग में इक़दामात। 64 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से मुतादिद सड़कों बेशतर पर काम हतमी मराहिल में दाखिल हो गया। जंग में महकमा सोशल वेलफेयर के लिए ट्रांजैक्शनल ब्लॉक का पायलट प्रोजेक्ट। 3 करोड़ 30 लाख की लागत से खवातीन के क़याम के लिए मुनफरिद मंसूबा। दारुल अमान में आर्जी तौर पर मुकीम खवातीन कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद क़याम कर सकेंगी। फैसलाबाद में 6 सड़कों की बहाली के लिए NLC ने बकाया फंड्स मांग लिए। सोसन रोड, जंग रोड, केनाल रोड, रेलवे रोड की बहाली के लिए फंड्स क्लियर न हो सके। NLC ने 7 करोड़ 35 लाख के बकाया फंड्स की इस्तदा कर दी। पंजाब में सेहत के फरोग के लिए इक़दाम। तहसील अस्पतालों में हफ्ता सेहत का आगाज। समुद्री गोजरा शोकों पर हफ्ता सेहत मेडिकल कैंप का इफ्तिताह कर दिया गया। भवाना तहसील हेडक्वार्टर में 4 रोजा सेहत मेला। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर सूबे भर में हफ्ता सेहत मनाया जा रहा है।
وزیر اعلیٰ پنجاب کا صحت کے فروغ کے انقلابی اقدام توبہ ٹیک سنگھ اور چنیوٹ میں ہفتہ برائے صحت منایا جا رہا ہے۔ عوام سہولت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ جنگ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں 4 روزہ ہیلتھ کیمپ، ٹی بی، شوگر، بی پی، دمہ سمیت 10 امراض کی اسکریننگ ٹیسٹ ہوں گے۔ چھاتی کے سرطان سے آگاہی کا عالمی دن، گورنمنٹ خواتین کالج جنگ میں آگاہی واک سریا بیگم اسپتال پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ نیویارک محکمہ بہبود آبادی کے صحافیوں کے ساتھ نشست، صحافیوں کو بہبود آبادی کے جنگ پروگراموں کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ بچوں کو بہتر تعلیم و تربیت کا ان کا بنیادی حق ہے۔ مسلم لیگ نون کے 9 نکاتی معاشی فارمولے پر جنگ کے سیکریٹریٹ میں اجلاس، شرکاء کی جانب سے اعلیٰ قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار، عوامی آگاہی مہم شروع کرنے اور یونین کونسل سطح پر تنظیم سازی پر تبادلہ خیال۔ محکمہ تعلیم پنجاب کا بجلی کے بھاری بلوں سے جان چھڑانے کا پلان، ابتدائی طور پر فیصل آباد کے 5 بڑے سرکاری اسکولوں کو سولر سسٹم پر منتقل کیا جائے گا، لاکھوں روپے کے بلوں سے چھٹکارا ملے گا۔ پنجاب حکومت کی روڈا انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے جنگ میں اقدامات، 64 کروڑ 20 لاکھ روپے کی لاگت سے متعدد سڑکوں بیشتر پر کام حتمی مراحل میں داخل ہو گیا۔ جنگ میں محکمہ سوشل ویلفیئر کے لیے ٹرانزیکشنل بلاک کا پائلٹ پروجیکٹ، 3 کروڑ 30 لاکھ کی لاگت سے خواتین کے قیام کے لیے منفرد منصوبہ، دارالعمان میں عارضی طور پر مقیم خواتین قانونی کارروائی کی تکمیل کے بعد قیام کر سکیں گی۔ فیصل آباد میں 6 سڑکوں کی بحالی کے لیے این ایل سی نے بقایا فنڈز مانگ لیے، سوسن روڈ، جنگ روڈ، کینال روڈ، ریلوے روڈ کی بحالی کے لیے فنڈز کلیئر نہ ہو سکے، این ایل سی نے 7 کروڑ 35 لاکھ کے بقایا فنڈز کی استدعا کر دی۔ پنجاب میں صحت کے فروغ کے لیے اقدامات، تحصیل اسپتالوں میں ہفتہ صحت کا آغاز، سمندری گوجرا شوکوٹ میں ہفتہ صحت میڈیکل کیمپ کا افتتاح کر دیا گیا۔ بھوانہ تحصیل ہیڈ کوارٹر میں 4 روزہ صحت میلہ، پنجاب حکومت کی ہدایت پر صوبے بھر میں ہفتہ صحت منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا صحت کے فروغ کے انقلابی اقدام توبہ ٹیک سنگھ اور چنیوٹ میں ہفتہ برائے صحت منایا جا رہا ہے۔ عوام سہولت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ جنگ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں 4 روزہ ہیلتھ کیمپ، ٹی بی، شوگر، بی پی، دمہ سمیت 10 امراض کی اسکریننگ ٹیسٹ ہوں گے۔ چھاتی کے سرطان سے آگاہی کا عالمی دن، گورنمنٹ خواتین کالج جنگ میں آگاہی واک سریا بیگم اسپتال پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ اور گوجرا کے انٹرنیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں انٹر کالجز سپورٹس ہاکی ٹورنامنٹ کا آغاز ہو گیا، ڈائریکٹر سپورٹس فیصل آباد شہزاد خالد نے افتتاح کیا۔